पिलाने आज आज वीडियो क्लास को समस्त स्वागत। आज आम पढ़ा परिमिति है तो ताले हम पढ़िया परिमिति। बढ़िया कौन परिमिति ताले परिमिति हेले ताले प्रथम देख परिमिति अर्थ कौन ताले आपण परिमिति अर्थ हम कहूजे जे ज्यामिति रे कहूजे पृथ्वीर माप तेज हम कहूजे ए परिमिति अर्थ कौन अछि जे साधारणतः हम कोन पृथ्वीर बा भूमिर माप ताले भूमिर माप को साधारणतः हम कोन कहूजे भूमिर माप को साधारणतः हम कहूजे परिमिति। ताले उदाहरण स्वरूप मन कर देखो से कहूजे प्रथमे हम पढ़िबा जे आबद्ध क्षेत्रर ताले परिसीमा तेणु प्रथमे हम जानिबा आबद्ध क्षेत्र काहाकू कुआ जाय। ताले को आबद्ध क्षेत्र हैला जे एक समतल को केतेक रेखाखंड मानक द्वारा जेतिक अंश आबद्ध होता है जेतिक अंश आबद्ध होता है ताको हमें आबद्ध क्षेत्र कहबा। उदाहरण स्वरूप मन कर ब्लैक कला बनला मन कर ब्लैक कला बनला समतल दा होजे ए समतल केतेक रेखाखंड मानक द्वारा जेतिक अंश आबद्ध होता है ताको हमें आबद्ध क्षेत्र कहबा। ताले को ग्राफ में जो चित्र होची ये मतलब होला कोन आबद्ध क्षेत्र से वाला देखो आउट मन कर कहले ये मतलब गोटे कहया ये गोटे रेखाखंड द्वारा आबद्ध होची ये मतलब कोन गोटे आबद्ध क्षेत्र आउट तो कहबेया ये मतलब गोटे आबद्ध क्षेत्र बोले तो ताले आउट तो कहबेया ये मतलब गोटे आबद्ध क्षेत्र। ताले हम कहले एक समतल को केतक रेखाखंड मानक द्वारा जेतिक अंश आबद्ध होता है ताको हम साधारणतः कोन कहले जे आबद्ध क्षेत्र बोली कहले। ताले को हम केते गुडी आबद्ध क्षेत्र चित्रांकन करले ताले को ये मध्ये केतक रेखाखंड मानक द्वारा आबद्ध होई बुझले तो तार नाम जब दे देबा ताले ए बी सी डी ए एफ ये ला ए बी सी এটা মধ্যে এ বি সি ডি তাহলে কই এই বৃত্তর মনে করা আমি যেটা সি তুলে দিবা বুঝলে তো তাহলে কই এখানে সমস্ত গোটটা হচ্ছে আবদ্ধ ক্ষেত্র। তাহলে এই আবদ্ধ ক্ষেত্রর আমি পরিসীমা নির্ণয় করিবা কোন করিয়া পরিসীমা নির্ণয় করিয়া। তাহলে বর্তমান পরিসীমা কাহা কয় বা আবদ্ধ ক্ষেত্রর পরিসীমা কাহা কইবা তাহলে কো এই আবদ্ধ ক্ষেত্রর পরিসীমা হলা অর্থাৎ এই আবদ্ধ ক্ষেত্রর সীমা निरूपक रेखाखंड मानकर दୈर्घ्यर समष्टि को आमे कहूजे कोन जे परिसीमा। आदर कहदोची जे आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा हला जे आबद्ध क्षेत्ररे बा आबद्ध क्षेत्रर सीमा निरूपक रेखाखंड मानकर दୈर्घ्यर समष्टि को आमे सेही आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा बोली कहले। ताले बर्तमान देखो ताले एते मनकर हम गोटे त्रिभुजर परिसीमा तो हम कहि परिबा। ताले देखो ए त्रिभुजरे तीनोटी रेखाखंडर बा तार रेखाखंड तीनोटी रेखाखंड द्वारा सीमा निरूपक होइछि। ताले ए सीमा निरूपक अर्थात ए तीन बार दৈर्घ्यर समष्टि को हमें त्रिभुजर परिसीमा बोली कहि परिबा। बर्तमान देखो एते मध्ये गोटे मनकर हम चतुर्भुज लेछि ताले ए चतुर्भुजर परिसीमा कहला कोन ए चतुर्भुजर परिसीमा होछि ए चारिटी खंड द्वारा सीमा निरूपक होइछि तेणु ए चारि बार समष्टि को हमें ए चतुर्भुजर परिसीमा मध्ये कहि परिबा बुझले तो। तबे वृत्तर परिसीमा कहया अर्थात ए वृत्तर परिसीमा कहले ए वृत्तर समष्टि बा सूत्र वृत्तर जो रेखाखंडर दৈर्घ्यर समष्टि अर्थात ए वृत्तर समस्त दৈর্ঘ্য को ताले हम कहबे ताले वृत्तर मध्ये परिसीमा बोली कहले। ताले हमें परिसीमा तो कहले ताले वर्तमान हमें समस्त बुझिले ताले परिसीमाटा कोन ताले रेखाखंड मानकर दৈর্ঘ্যर समष्टि बा सेही आबद्ध क्षेत्रटी जेतोटी रेखाखंड द्वारा सीमा निरूपक होइछि ताले सेमानकर समष्टि को तारा हम कहबे परिसीमा बोली कहि परिया। देखो मनकर हम कहबा उदाहरण स्वरूप मनकर जे प्रथम आबद्ध क्षेत्रर मनकर हम परिसीमा निर्णय करू ताले को एटा मनकर देखो हम आबद्ध क्षेत्र कहछि ताले वर्तमान ए आबद्ध क्षेत्रटी जे प्रत्येक बाहुर दৈর্ঘ্যটা हम लेखिबा मनकर ए आबद्ध क्षेत्र दৈর্ঘ্য मनकर ए 6 सेंटीमीटर ए आबद्ध क्षेत्र लाई गेला 5 ए रेखाखंड गेला 5 सेंटीमीटर ये ला 1 सेंटीमीटर ये ला 2 सेंटीमीटर ये ला 3 सेंटीमीटर
ହେଲା ଆମର 5 सेंटीमीटर ବୁଝିଲେ ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ କେତୋଟି ଭାଗ ଅଛି ବା କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ତାହେଲେ ଏ 6ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ এই আবদ্ধ ক্ষেত্রটি বা সীমা নিরূপণ କରୁଛି তাহলে দেখো এই আবদ্ধ ক্ষেত্রର পরিসীমা କହିବା ଅର୍ଥ এই 6 বাহুর বা 6টি রেখাখণ্ডର দৈর্ঘ্যର সমষ্টিକୁ ଆମେ କହିବା ତାହାର পরিসীমা ବୋଲି କହିବା তাহলে দেখো এই আবদ্ধ ক্ষেত্রର পরিসীমা কেତେ ହେଲା আবদ্ধ ক্ষেত্রର পরিসীমা ହେଲା আবদ্ধ ক্ষেত্রର পরিসীমা ହେଲା তাহলে কোন ভাগ আছে তাহলে বর্তমান দেখো এবি ভাগ রেখাখণ্ডর প্লাস বিসি ভাগ বা বিসি রেখাখণ্ড যোগ মিশ্রণ সিডি রেখাখণ্ড যোগ মিশ্রণ ডিএ রেখাখণ্ড প্লাস ইএফ রেখাখণ্ড প্লাস এএফ एक রেখাখণ্ড তাহলে কেতরা 1 2 3 4 5 পাঁচটি রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্যর সমষ্টি তাহলে এবি রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য কেতে তাহলে এবি রেখাখণ্ড হলো 5 সেমি প্লাস বিসি হলো কেতে 3 সেমি প্লাস সিডি হলো 2 সেমি প্লাস ইডি হলো 1 সেমি প্লাস ইএফ হলো 5 সেমি প্লাস এএফ হলো 6 সেমি তাহলে তো এই 6টি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য মিশিয়ে দেওয়া তাহলে আমরা কেটে গেলাম ইয়ে হলো 5 3 8 8 3 10 10 এর কত হলো 11 11 কাটে 16 16 কত হলো 22 সেন্টিমিটার বুঝলে তো তাহলে বর্তমান এই আবদ্ধ ক্ষেত্রর পরিসীমা হলো কেতে 22 সেন্টিমিটার অর্থাৎ এই সমজাক বাহুକୁ ଆମେ মিশাই দেব 11 3 14 16 16 एक केते ला 17 5 22 सेंटीमीटर बुझेला तो ताले म एई बळे आमे कहले एई आबद्ध क्षेत्रर पक्ष निर्णय करले देखो से बळे आउ आबद्ध क्षेत्र करिबा मन करा आउ आबद्ध क्षेत्र करछि তাহলে এই মত গোটে আবদ্ধ ক্ষেত্র কলে তাহলে কই এই আবদ্ধ ক্ষেত্রর বাহুটা কোনগুলো না দেবা এ বি সি ডি ই এবং এফ তাহলে এই গোটে আবদ্ধ ক্ষেত্র তাহলে এই আবদ্ধ ক্ষেত্রটা কেতটি রেখাখণ্ড দ্বারা সীমা নিরূপণ হয়েছে তাহলে 1 2 3 4 5 6 তাহলে এই 6টি রেখাখণ্ড দ্বারা সীমা নিরূপণ হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক এর পরিসীমা কত ইয়ার আমি মাপিবা তাহলে এপিলা মনে করলে এটা কেতে 2 সেন্টিমিটার ইয়ার মনে করলে 1 সেন্টিমিটার বা 2 সেন্টিমিটার ইয়ার মনে কর 3 সেন্টিমিটার ইয়ালা 4 সেন্টিমিটার ইয়ালা ইয়ার মনে কর 2 সেন্টিমিটার ইয়ার মনে কর 5 সেন্টিমিটার বুঝা তো তাহলে বর্তমান দেখো এর পরিসীমা কইলে তাহলে এই সবুজাক রেখাখণ্ডକୁ দৈর্ঘ্য আমি মিশিয়ে দেবা তাহলে দেখো দত্ত আবদ্ধ ক্ষেত্রর পরিসীমা হলা কোন তাহলে বর্তমান এবি বাহুর রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য প্লাস বিসি রেখাখণ্ড প্লাস সিডি রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য প্লাস ইডি রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য প্লাস এ রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্য প্লাস এফ রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য তাহলে আমি 6টা রেখাখণ্ড দৈর্ঘ্যକୁ মিশাই দাও তাহলে বর্তমান কেতে হইবা এবি হলা 2 সেন্টিমিটার প্লাস হলা বিসি হলা 2 সেন্টিমিটার প্লাস সিডি 4 সেন্টিমিটার প্লাস ইডি সিডি হলা 3 সেন্টিমিটার प्लस इडी हला 4 सेंटीमीटर प्लस ईएफ हला 2 सेंटीमीटर प्लस एफ केतला 5 सेंटीमीटर
बुझे तो ताले 1 2 3 4 5 6 6 बार ताले मिसे दवा ताले सब जाक समष्टि हम एकाठी कर दवा ताले 2 3 केते हला 4 4 3 7 4 11 2 13 13 5 ताले केते हला 18 सेंटीमीटर बुझे तो ताले रथ आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा हे गला 18 सेंटीमीटर ताले हम एथरा में जानि परिबा ताले आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा के हमने निर्णय करि परिबा बुझे तो ताले वर्तमान में सेही बलिया देखो हम आउ आबद्ध क्षेत्रर परिसीमा निर्णय करिबा ताले तो हम एतो बलिया ओटे आयत क्षेत्र ताले ओटे आयत क्षेत्र करिबा ताले देखो एटारे ए बी सी डी देखो आयत क्षेत्र ताले हम जानि जे आयत क्षेत्र का हुआ है ताले आयत क्षेत्र हला जो चतुर्भुजर विपरीत बाहुक परस्पर समान जो चतुर्भुजर विपरीत बाहुक परस्पर समान एवं प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री ताको हमें आयत क्षेत्र कहबा बुझले तो ताले देखो एई आयत क्षेत्रर दैर्घ्यटा मन करो ताले एबी बार दैर्घ्य हेला मन करो 15 सेंटीमीटर एवं बेसी बार दैर्घ्य हेला 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ताले देखो ताले एबीसी जोटे आयत क्षेत्र ताले जार दैर्घ्य हेला 15 सेंटीमीटर एवं प्रस्थ हेला कोन 8 सेंटीमीटर ताले वर्तमान हमें एई आयत क्षेत्रर परिसीमा कहले एई चारि भागର समष्टि को ही बुझेगा बा चारि भागର समष्टि को हमें एई दत्त आयत क्षेत्रर परिसीमा बोली कहि परिया ताले देखो चारि भाग के गेला माने वर्तमान चारि भाग आसीबो एबी भाग पूरा दैर्घ्य ताले बीसी भाग दैर्घ्य प्लस सीडी भाग दैर्घ्य प्लस एबी भाग दैर्घ्य ले तो ताले ए चारि भागର दैर्घ्यर समष्टि को हमें दत्त आयत क्षेत्रर परिसीमा बोली कहिबा ताले वर्तमान देखो ताले दत्त आयत परिसीमा मिसे दवा ताले एबी भाग केते हला ये हला 15 सेंटीमीटर ताले ये जदी 15 सेंटीमीटर ये मध्य केते आसीबो 15 सेंटीमीटर ये आसे केते 8 सेंटीमीटर अर्थात विपरीत बाहुक परस्पर समान ताले ये हला केते बेसी भाग हला केते 8 सेंटीमीटर ये सीधी भाग हला केते 15 सेंटीमीटर प्लस एबी भाग हला केते 8 सेंटीमीटर ताले वर्तमान देखो ये चारिटा भाग मिसे देले अर्थात हम एतो होजे दुईटा दैर्घ्य रहला दुईटा दैर्घ्य रहला एवं दुईटा प्रस्थ रहला तो हम वर्तमान लिखि परिबा जे येला 15 येला 15 दुईटा 15 अर्थात दुईटा दैर्घ्य रहला ताले 2 दैर्घ्य रहला एवं दुईटा प्रस्थ मध्य रहला ताले केते रहइबो ताले 2 प्रस्थ ताले 2 प्रस्थ रहला ताले वर्तमान हम लिखि परिबा जे 2 गुणन दैर्घ्य विषम बुझे तो 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ ताले वर्तमान देखो हमें एक में सूत्र लेना बदले 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ ताले देखो एटा में निश्चित देले केते रहला ताले येला 15 8 ताले केता 23 23 15 38 38 8 केता 46 सेंटीमीटर 46 सेंटीमीटर ताले वर्तमान देखो हमें चारिटा भाग मिसे देले हम केते आसलानी ये 46 सेंटीमीटर जदि हम सूत्र अनुसार में पके देबा ताले केते आसीबो ताले सूत्रटा आसला कोन 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ समान 2 गुणन दैर्घ्य ला केते पके देबा दैर्घ्य ला केते 15 ताले 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ प्रस्थ ला केते ला 8 ले दो ताले वर्तमान केते आसीबो 2 गुणन 15 को 8 मिसे देबा 15 8 केते हैला 23 ताले 23 दूरी गुण केते ला 46 सेंटीमीटर ताले वर्तमान देखो हमें चारिटा भाग मिसे देले केते आसीला 46 सेंटीमीटर एवं सूत्र सागर मध्य भाग करले हम आसला 46 सेंटीमीटर ताले वर्तमान हमें आयत क्षेत्रर परिसीमा कहले ताले हम बुझिले जे ताले अर्थात चारि भाग को मिसेवा जा हमें 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ लिखडा से ताले हम चारिटा भाग मिसे कि हमें सूत्र सागर मध्य तार परिसीमा निर्णय करि परिबा ताले वर्तमान ता परिसीमा केते आसीला जे आयत क्षेत्र परिसीमा आइला 2 गुणन दैर्घ्य विषम प्रस्थ बुझिला तो ताले वर्तमान देखो एबे आउ कोन प्रकार हम बाहर कर बया ता उदाहरण देउची
परिसीमा केते ताले वर्तमान एबीसीडी आयतक्षेत्रर एबीसीडी आयतक्षेत्रर परिसीमा सूत्र আছে কোন যে পরিসীমাটা সমানে 2 গুণন দৈর্ঘ্য মিশ্রণ প্রস্থ তাহলে বর্তমান কেতে লিখবা তাহলে 2 গুণন দৈর্ঘ্য যায় কেতে লিখবা 25 মিটার প্রস্থ যায় কেতে লিখবা 20 মিটার তাহলে বর্তমান কেতে গেলা 2 গুণন 25 20 মিশে গেলে কেতে গেলা 45 তাহলে 2 কে 45 লিখলে কেতে আসবে 90 মিটার ହେଲା তাহলে 90 মিটার তাহলে বর্তমান দেখো তাহলে এই আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা কইলে আমি বর্তমান বার করলে কোন 90 মিটার তাহলে সূত্র সাহায্যে আমি নির্ণয় মধ্য করি পারিবা দেখো সেই ভলিয়া যে আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা কত আছে তার দৈর্ঘ্য সূত্র আমি নির্ণয় করবা বুঝালে তো তারপর বর্তমান লিখবা অর্ধেকা সূত্র নির্ণয় করিয়া তারপর আমি লিখবা বর্গক্ষেত্র বুঝলে তো তাহলে বর্তমান বর্গক্ষেত্র কা কইবা তাহলে বর্গক্ষেত্র হলা যে চতুর্ভুজর চারটি যাক বাহুর দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান এবং প্রত্যেক কোণর পরিমাণ 90 ডিগ্রি তাহাকে আমি বর্গক্ষেত্র বলি কইবা তাহলে কোন সেগুলা আমি বর্গক্ষেত্র সূত্র আমি করিয়া বুঝলে তো তাহলে বর্তমান দেখো তাহলে এ বি সি ডি এক বর্গক্ষেত্র যার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান এবং প্রত্যেক কোণর পরিমাণ 90 ডিগ্রি প্রত্যেক কোণর পরিমাণ কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি তাহলে আমি তাও কইতে বর্গক্ষেত্র মনে করতে কই বর্গক্ষেত্রর বাহুর দৈর্ঘ্য মনে করে হলা 10 মিটার তাহলে 10 মিটারে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে এর মধ্যে হলা 10 মিটার ইয়েলা মধ্যে 10 মিটার ইয়েলা মধ্যে 10 মিটার বুঝলে তো তাহলে চারটা বাহুর দৈর্ঘ্য হলা 10 মিটার তো প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তেণু এই বর্গক্ষেত্রর পরিসীমা আমি কইলে এই চারটা বাহুর দৈর্ঘ্যর সমষ্টি অর্থাৎ চারটা বাহু মিশাই দেলে আমি কোন পাইবা তার পরিসীমা নির্ণয় করি পারিবা সেইভাবে যদি আমি চার সূত্র নির্ণয় করিবা অর্থাৎ যেহেতু আমি চারটা বাহু মিশাই দা তাহলে আমি 4 গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য 4 গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে 4 টি বাহুর দৈর্ঘ্য আমি গুণ দিলে তার পরিসীমা নির্ণয় করি পারিবা অর্থাৎ 4 গুণন বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে 10 মিটার 10 মিটার তাহলে 4 গুণ 10 কেতে হলা 40 মিটার 40 মিটার অথবা এই বর্গক্ষেত্রর আমি পরিসীমা কইলে তাহলে অর্থাৎ 4 ভাগ মিশাইলা অর্থাৎ 4টা মিশাইলে কেতে আসবে 10 মিশাইলে 10 20 20 10 30 10 40 তাহলে আমি 40 মিটার পাইবা কিন্তু সেই ভলিয়া যদি আমি সূত্র সাহায্যে মধ্যে পকাই দেবা তাহলে 4 গুণ বাহু কইলে 4 গুণ 10 মিটার মানে 40 মিটার তাহলে দেখো চারটা বাহু মিশাই যা সূত্র সাহায্যে আমি নির্ণয় করলে মধ্যে সেইয়া অর্থাৎ ওই বর্গক্ষেত্রর পরিসীমা হলা 4 গুণ বাহুর দৈর্ঘ্য বুঝলে তো তাহলে বর্তমান দেখো আমি বর্গক্ষেত্রর পরিসীমা বিষয়ে আমি জানলে আয়তক্ষেত্রর মধ্যে পরিসীমা জানলে এবং আবদ্ধক্ষেত্রর মধ্যে পরিসীমা বিষয়ে জানলে তাহলে বুঝলে তো তাহলে বর্তমান দেখো আমি বর্তমান নির্ণয় করিবা সূত্রটা নির্ণয় করব সূত্রটা আমরা লিখব যে তাহলে আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা হলা তাহলে আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা হলা যে 2 গুণন দৈর্ঘ্য মিশ্রণ প্রস্থ বুঝলে তো 2 গুণ দৈর্ঘ্য মিশ্রণ প্রস্থ একক বুঝলে তো তাহলে আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা হলা 2 গুণ দৈর্ঘ্য মিশ্রণ প্রস্থ একক তাহলে সেইগুলা আয়তক্ষেত্রর পরিসীমা কত দিলে বা দৈর্ঘ্য কত দিলে তাহলে দৈর্ঘ্য সূত্র আসিলা যে পরিসীমা কত যদি আছে তাহলে দৈর্ঘ্য সূত্র কেমনে পাইবা যে পরিসীমা হরণ দুই ফেরানো প্রস্থ ফেরানো প্রস্থ তাহলে আয়তক্ষেত্রর দৈর্ঘ্য সূত্র হইলা তাহলে পরিসীমা দুই ফেরানো প্রস্থ তাহলে সেইগুলা যদি আয়তক্ষেত্রর প্রস্থ সূত্রটা কেমনে পাইবা তাহলে প্রস্থ
ପରିସୀମା ହରଣ 2 ଫେଡ଼ାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୁଝିଲେ ତ ତାହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଭାଗରେ 2 ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ତାହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ଆମର ପରିସୀମା 2 ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ସୂତ୍ର ହେଲା ପରିସୀମା 2 ଫେଡ଼ାଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାପରେ ସେଇଟା ସାଇଜ ଆସିଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଲା କେତେ ଯେ 4 ଗୁଣନ 12 ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଲା କେତେ 4 ଗୁଣନ 12 ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ସୂତ୍ରଟା କେତେ ଆସିବ ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ସମାନେ ପରିସୀମା ବାଇ 4 ବୁଝିଲେ ତ ତାହେଲେ ବାହୁ ସୂତ୍ର ପରିସୀମା ମধ্যে ଆମେ 4 ଦ୍ୱାରା ହର ଦେବା ତାହେଲେ ତାର ବାହୁ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ବୁଝିଲେ ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର ଆପଦ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆପଦ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିଲେ ତ ଯଦି ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 3 ବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ 3 ଗୁଣନ 52 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ବୁଝିଲେ ତ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଦ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ ତ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।